بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کمپیریزن بٹوین ایڈم اینڈ ایو. حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے درمیان موازنہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ریمبر. نمبر 1، انٹروڈکشن آف ایڈم اینڈ ایو اینڈ دا فاربیڈن فروٹ. حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا تعارف اور ممنوع پھل. نمبر 2، سملرٹیز اینڈ ڈسملرٹیز آف دیئر کریکٹرز. ان کے کرداروں کی مشابہت اور اختلاف، یعنی سملرٹیز مشابہتیں اور اختلافات. نمبر 3، ایو suggests to work separately. اما ہوا علیحدہ کام کرنے کی تجویز پیش کرتی ہیں. اینڈ ایڈم disapproves it. اور حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، نامنظور کرتے ہیں. but ultimately recedes. لیکن آخر کار پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نمبر 4، Satan, arch enemy of Adam and Eve, appears in the form of serpent to seduce Eve. شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا بڑا دشمن اپیئرز ظاہر ہوتا ہے ان دا فارم آف سرپینٹ، سانپ کی شکل میں. ٹو سیڈیوس ایو، اما ہوا کو ورگلانے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے. نمبر 5، ایو ٹیسٹس دا فاربیڈن فروٹ انڈر دی انفلوئنس آف سیٹن اینڈ دین ریپینٹس. اما ہوا شیطان کے زیر اثر ممنوع پھل چکھ لیتی ہیں. اینڈ دین ریپینٹس، اور پھر پچھتاتی ہیں. نمبر 6، ایڈم when comes to know about this assault of Satan. حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان کے اس حملے کا علم ہوتا ہے، instead of behaving heroically himself falls a prey to Eve's love and tastes the forbidden fruit. Instead of behaving heroically، دلیری سے، بہادری سے برتاؤ کرنے کی بجائے وہ بذات خود ہی falls a prey، شکار ہو جاتے ہیں اما ہوا کی محبت کا. and tastes the forbidden fruit، اور ممنوع پھل کو چکھ لیتے ہیں. نمبر 7، thus Eve was seduced. اس طرح اما ہوا کو گمراہ کیا گیا. and Adam was led to commit sin in love of Eve. اور حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی commit sin، گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے in love of Eve، اما ہوا کی محبت میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے آپ کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. ایڈم اینڈ ایو، the very first human couple, the parents of the whole human race and the masterpiece of God's art of creation. حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا the very first human couple، بہت پہلا انسانی جوڑا. the parents of the whole human race، پورے نسل انسانی کے والدین، یعنی پوری نسل انسانی کے والدین. and the masterpiece of God's art، اور خدا کی آرٹ کا ماسٹر پیس آف کریشن، تخلیق کا شاہکار. primarily lived in Eden، بنیادی طور پر بہشت میں رہتے تھے. which is an indescribably beautiful garden in heaven، چونکہ بہشت میں بے حد خوبصورت باغ ہے. God had given them the liberty to enjoy everything available there. God، خدا نے ان کو آزادی دی تھی وہاں دستیاب ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی. with only one restriction that they were not to eat the forbidden fruit there. with only one restriction، صرف ایک ہی پابندی کے ساتھ that they were not to eat، کہ انہیں نہیں کھانا تھا the forbidden fruit there، وہاں
ममनुआ फल नहीं खाना था, but they could not act upon this curb. लेकिन वो इस पाबंदी पर, इस रोग पर अमल ना कर सके. And God punished them for their disobedience. और खुदा ने उनकी नाफरमानी के लिए उन्हें सजा दी. And expelled them from paradise. और उन्हें जन्नत से, बहिश्त से निकाल दिया. A thorough study of Paradise Lost reveals, Paradise Lost का मुकम्मल मुतालिया reveals, जाहिर करता है, that in spite of having many common features of character and personality, कि in spite of having many common features, बहुत सी मुश्तरका या आम खसूसियात रखने के बावजूद, of character and personality, किरदार और शख्सियत की, both Adam and Eve, दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, have a world of difference between them as well, अपने दरमियान एक मुख्तलिफ दुनिया रखते हैं. as well भी अपने दरमियान एक मुख्तलिफ दुनिया भी रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, both of them are made of clay, दोनों मट्टी से बने हैं, चकनी मट्टी से. have steadfast faith in God, खुदा पर पुख्ता ईमान रखते हैं. and equally love each other, और बराबर तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. but at the same time, लेकिन उसी वक्त, they are divided in opinion about their work. they are divided, वो तकसीम हो जाते हैं, in opinion, राय में, about their work, अपने काम की राय में तकसीम हो जाते हैं. passions, जज्बात में, and the fear of an enemy, और दुश्मन के खौफ में. as far as Eve is concerned, जहाँ तक अम्मा हवा का ताल्लुक है, she possesses female charm, attraction, a suggestive and justifying mind. जहाँ तक अम्मा हवा का ताल्लुक है, वो रखती हैं फीमेल चार्म, खातून की दिलकशी और कशिश, एंड आ सजेस्टिव, एक मानी खेज और जस्टिफाइंग, जवाब पेश करने वाला दुरुस्त जहन रखती हैं. a rational and convincing manner of conversation, गुफ्तगू का एक अकली और कायल करने वाला अंदाज रखती हैं. but at the same time she is highly overconfident, लेकिन साथ ही साथ उसी वक्त में she is highly overconfident, वो इंतहाई मगरूर हैं, हद से ज़्यादा पुरइत्माद हैं. short sighted, तंग नज़र, jealous, hasad, and deluded about her parts, और deluded हैं, गुमराह हैं, about her parts, अपनी इख्तियारात के बारे में. on the other hand, दूसरी तरफ, Adam is an embodiment of sagacity, moderation, contentment, foresightedness, knowledge, manlyhood, passionate love and sacrifice. दूसरी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुजस्सम है अक्लमंदी का, बयाना रवी, इत्मीनान, तंग नजरी, इल्म, जवान मर्दी, पुरजोश मोहब्बत और कुर्बानी का मुजस्सम है. when Eve rationally suggests that they should work separately, जब अम्मा हवा अकली तौर पर तजवीज़ करती हैं कि उन्हें अलहदा अलहदा काम करना चाहिए, because when they are together they waste most of their time in petty things, क्योंकि जब वो इकट्ठे होते हैं they waste most of their time, तो वो अपना बहुत सारा वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं in petty things, मामूली चीज़ों में. Adam foresightedly objects and reminds her of the danger of her being seduced by Satan. Adam foresightedly,
حضرت آدم علیہ السلام دور اندیشانہ آبجیکٹس اعتراض کرتے ہیں اور اسے یاد دلاتے ہیں the danger of her being seduced by Satan. شیطان سے ان کو گمراہ کرنے کے خطرے کے بارے میں یاد دلاتے ہیں. At this she pounces upon him for his suspecting her faithfulness. اس بات پر وہ ان پر چپٹتی ہیں. For his suspecting, ان کے شبہ کرنے کے لیے. For her faithfulness, اپنی وفاداری کے بارے میں. And by speaking too high of her powers against the danger, اور اپنی طاقتوں قوتوں یا اختیارات کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہوئے against the danger, خطرے کے خلاف. She underestimates their enemy. وہ اپنے دشمن کو کم اہمیت دیتی ہیں. Adam tries his level best to convince her. حضرت آدم علیہ السلام اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ان کو قائل کرنے کی that they should not separate from each other, کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے. Rather they should avoid the trial of their individual parts, بلکہ انہیں بچنا چاہیے the trial of their individual powers, اپنی انفرادی قوتوں یا اختیارات کی آزمائش سے بچنا چاہیے. and passions, اور جذبات کی آزمائش سے بچنا چاہیے. but she remains unmoved, لیکن وہ بے حرکت رہتی ہیں, بے اثر رہتی ہیں. At last he retreats and reluctantly allows her to work after her own heart. آخر کار وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نارضامندی سے ان کو اجازت دے دیتے ہیں to work after her own heart, اپنے دل کے پیچھے, اپنے دل کے بعد, یعنی ان کے دل کے بعد کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے. after her own heart, اپنے دل کے مطابق, مطلب اپنی مرضی سے کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. and thus they part from each other for the very first time. اس طرح وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں for the very first time, بہت پہلی بار. and this very alienation in fact leads to their expulsion from heaven. and this very alienation, اور یہ پہلی بار کی جدائی, بیگانگی, در حقیقت leads to their expulsion from heaven, ان کو لے جاتی ہے جنت یا بہشت سے نکالنے کی طرف. Satan, who possesses a great determination and unyielding and ever scheming mind, شیطان جو ایک بہت بڑا عزم رکھتا ہے اور ایک نہ جھکنے والا اور ہمیشہ منصوبہ بندی کرنے والا ذہن رکھتا ہے, is in fact afraid to face Adam. در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہے. because of his physical strength, ان کی جسمانی مضبوطی کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے. intellectual powers, عقلی قوتوں کی وجہ سے. great courage and impressive manhood, بہت بڑی جرت اور متاثر کن جوان مردی کی وجہ سے. he therefore is always in search of an opportunity to find Eve alone. اس لیے وہ ہمیشہ ایک موقع کی تلاش میں رہتا ہے اما ہوا کو تنہا پانے کی, so that he may succeed in his evil and revengeful designs against God, تاکہ وہ کامیاب ہو سکے خدا کے خلاف اپنے برے
اور انتقامی ڈیزائنز میں، نمونوں میں، اینڈ ہز ماسٹر کریچر، اور اللہ تعالیٰ کی ماسٹر تخلیق کے بارے میں کے خلاف کامیاب ہونے میں، وہ دیٹ ہی may succeed، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. آفٹر assuming the shape of a serpent، ایک سانپ کی شکل اختیار کرنے کے بعد، who is the most cunning of all animals، جو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ چلاک ہے، he managed to enter Eden، وہ جنت میں داخل ہونے کا انتظام کرتا ہے، where he finds his target، جہاں پر وہ اپنا ہدف پا لیتا ہے، ایو، اما ہوا کو، all alone busy with her work، بالکل تنہا اپنے کام میں مصروف. he very cleverly starts praising and flattering her، وہ بہت ہوشیاری سے تعریف کرتا ہے اور ان کی خوشامد کرتا ہے، خوشامد کرنا شروع کر دیتا ہے. that she is the sole mistress، کہ وہ اکیلی مالکن ہے، the queen of this universe، اس کائنات کی کوئین ہے، ملکہ ہے، دی ایمپریس، ملکہ، اینڈ دا ہیومن گاڈیس، اور رحم دل دیوی ہیں. when she in a state of utter amazement asks him how he can speak، جب وہ in a state of utter amazement، مکمل حیرانگی کی حالت میں اسے پوچھتی ہیں کہ وہ کیسے بول سکتا ہے، while he is a serpent، جبکہ وہ ایک سانپ ہے. he relates a fake story of his tasting the forbidden fruit of knowledge، وہ ایک جھوٹی کہانی بیان کرتا ہے اپنے ممنوع پھل کو چکھنے کی، of knowledge، علم کے ممنوع پھل کو چکھنے کی، and its miraculous effects، اور اس کے معجزانہ اثرات کی جھوٹی کہانی بیان کرتا ہے. when she tells him about the warning of God، جب وہ اسے خدا کی تنبیہ کے بارے میں بتاتی ہیں، خبردار کرنے کے بارے میں بتاتی ہیں، that tasting the fruit of knowledge could result in death، کہ علم کے پھل کو چکھنے کے نتیجے میں in death could result in death کی صورت میں نتیجہ نکل سکتا ہے. he brainwashes her saying that this fruit will raise her to the status of God، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، he brainwashes، تو وہ بالکل نظریہ بدل دیتا ہے، یعنی اما ہوا کا نظریہ بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، کہتے ہوئے that this fruit will raise her to the status، کہ یہ پھل تو ان کو خدا کے مرتبے تک بلند کر دے گا، and that she will not die، اور یہ کہ وہ مرے گی نہیں، because he is a living example before her eyes، کیونکہ وہ زندہ مثال ہے ان کی آنکھوں کے سامنے. she is fully entrapped by the oily tongue of Satan، وہ شیطان کی خوشامدی زبان میں پوری طرح سے پھنس جاتی ہیں. and tastes the forbidden fruit، اور ممنوع پھل کو چکھ لیتی ہیں due to short sightedness، تنگ نظری کی وجہ سے، and over confidence، اور حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے. after eating the fruit she thinks that if she dies God will create another Eve for Adam، پھل کھانے کے بعد وہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ مر جاتی ہیں تو خدا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک اور حوا پیدا کرے گا، and he will live a long life of everlasting enjoyment with the new Eve، اور وہ ایک لانگ لائف، ایک لمبی زندگی گزاریں گے،
everlasting enjoyment, दायमी खुशी की. With the new Eve, नई हवा के साथ, this very thought arises in her, an intense feeling of jealousy for the first time. ये खास सोच arises in her, उसमें पैदा करती है एक शदीद एहसास of jealousy, हसद का, for the first time, पहली बार. And she moves to Adam to tell him about her blunder. और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ आगे बढ़ती हैं उनको बताने के लिए about her blunder, अपनी हमाकत या फाश गलती के बारे में. On the other hand, दूसरी तरफ Adam restlessly waits for her with a garland of beautiful and attractive flowers to welcome her. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेचैनी से उसका इंतज़ार करते हैं एक खूबसूरत हार के साथ और पुरकशिश फूलों से बने हुए हार के साथ. टू वेलकम हर, उसे खुश आमदीद कहने के लिए. बैक, बट शी डज नॉट रीच एट द फिक्स्ड आवर. वापस उनको खुश आमदीद कहने के लिए, लेकिन वो मुकर्रर वक़्त पर नहीं पहुंचती हैं. He goes out in search of her and finds her on the way with a bough of apples in her hands. He goes out in search of her, वो उनकी तलाश में बाहर चले जाते हैं और उनको पा लेते हैं रास्ते पर. with a bough of apples in her hands, अपने हाथों में सेबों की एक शाख के साथ. She tells him all about the talking serpent. वो उनको सब कुछ बता देती हैं बोलने वाले सांप के बारे में. And her act of tasting of the forbidden fruit, और अपने ममनुआ फल को चखने के अमल के बारे में सब कुछ बता देती हैं. Adam heaves a deep sigh of grief. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गम की एक आह भरते हैं, एक गहरी आह भरते हैं. एंड स्कोल्स हर, और उसे डांटते हैं. बट एट द सेम टाइम हिज पैशनेट लव फॉर इव ओवरपावर्स हिम. लेकिन उसी वक्त उनकी पुरजोश मोहब्बत फॉर इव, हवा के लिए, ओवरपावर्स हिम, उन पर गालिब आ जाती है. एंड ही एक्सप्रेसेस हिज अनकंट्रोलेबल सेंटिमेंट्स ऑफ लव, और वो इजहार करते हैं अपने बेकाबू जज्बात का, ऑफ लव, मोहब्बत के बेकाबू जज्बात का इजहार करते हैं. इन द फॉलोइंग फेमस रोमांटिक एंड इमोशनल वर्ड्स. दर्जैल मशहूर रोमानवी और जज्बाती अल्फाज में. द लिंक ऑफ नेचर ड्रा मी, flesh of my flesh, bone of my bone thou art, and from thy state mine never shall be parted, bliss or woe. Adam eats the forbidden fruit deliberately. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानबूझकर ममनुआ फल खाते हैं. just for the sake of his love for Eve, हव्वा की अपनी मोहब्बत की खातर. without whom he feels himself incomplete, जिनके बगैर वो खुद को नामुकम्मल महसूस करते हैं. and thus, और इस तरह, prefers love for a woman to obedience to God. prefers love for a woman, एक खातून के लिए मोहब्बत को तरजीह देते हैं खुदा की फरमाबरदारी करने पर. in the end, आखिर में, we can conclude that both Adam and Eve, हम नतीजा निकाल सकते हैं, नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दोनों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, are responsible for their sin of disobedience, जिम्मेदार हैं for their sin of disobedience. excuse me, for their sin, अपने गुनाह के लिए, of disobedience, नाफरमानी के लिए.
यानी नाफरमानी के अपने गुनाह के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, एंड देयर कॉन्सिक्वेंट एक्सपल्शन फ्रॉम हेवन, और उनकी नतीजातन निकाल देना, उनका नतीजातन इखराज फ्रॉम हेवन बहिश्त से. इट इज however clear that Eve is entrapped by the glib tongue. ताहम ये बात वाज़ेह है that Eve is entrapped, के अम्मा हवा जाल में फंस जाती हैं, by the glib tongue, चरब जुबान के जाल में फंस जाती हैं, and the praising words of Satan, और शैतान के तारीफ करने वाले अल्फाज में फंस जाती हैं, while Adam falls a prey to his passionate love for Eve, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम falls a prey, शिकार हो जाते हैं, to his passionate love for Eve, हवा के लिए अपनी पुरजोश मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कंपैरिजन बिटवीन एडम एंड इव का क्वेश्चन खत्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.